السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير على الجميع، أتمنى كاع تكونوا بخير وعلى خير. إذا نعتذر مرة أخرى على الانقطاع فيما يخص الحصة تاع البارح اللي نظن وضحنا إمكانيات فيما يخص التقنية، خاصة يعني تكتيكمون كيفاش يمكن للفريق الوطني يلعب مباراة ضد الطوغو. يمكن فسرنا برؤانا الخاصة كمناصرين بسطاء على يعني لماذا استدعي فلان ولا فلتان، لماذا استدعي شيتا اكسيتيرا. ما كانتش لي يعني الفرصة باش نشوف الندوة الصحفية تاع الناخب الوطني جمال بلماضي، لكن كنا خايفين من الندوة الصحفية كما نخاف من جميع الندوات الصحفية لسبب واحد، وأن الصحافة اللي راهي تجي باش تحضر ندوة الصحفية أولا لا ماجوريتي، باش ما نقولوش كل الصحفيين وكل الأسئلة خارجة عن النطاق. أشكال الصحفيين يجوا بور saboter، يعني يجوا يبوز دي كيستيون مي بور s'attaquer au sélectionneur، pour remettre en cause ou sortir une déclaration اندارت. قبل ما نعطيكم، نظن باللي سمعتوا كلكم الندوة الصحفية، كانت أسئلة ثلاثة ولا أربعة يمكن تدخل في نطاق ندوة صحفية يقوم بها صحفي باش يعلم ولا يعني يقدم يعني الإضافة بالنسبة للجمهور اللي راه ينتظر هذه المقابلة. ولكن أغلبية يعني الأسئلة ما تعنيش المقابلة، ما تفيدش لا الناخب الوطني لا الحاضرين لا احنا اللي رانا نسمعوا الندوة الصحفية. قبل ما نطرقوا، اللي تعرفوا خوتي باللي صحافتنا ذات مستوى يعني في المجمل ذات مستوى ضعيف جدا. صحافتنا ما راناش مسامحينها، صحافتنا المناصر البسيط راه غاضب عليها. صحافتنا شاركت في تحطيم الفريق الوطني، شاركت في الهجوم على اللاعبين. صحافتنا ما تعرفش كيفاش تقوم بندوة صحفية. ريغاردي لي ميكرو، انا كي شفت لي ميكرو قبل الندوة الصحفية راكم تشوفوا هنا الحياة زوج، يا تيلمون دو ميكرو كو سي اونكور يكونوا عندنا دوت زورغان دو بريس لا بروشين فوا ما نشوفوش بالماضي، ما نشوفوش لاعبين اللي يجيو يمكن في ندوة صحفية سافا اتر ندوة صحفية راديو الور كيا دي ليماج. الحس l'entraîneur il est perturbé tout au long de sa conférence de presse par des pluies de photos, ce n'est pas un président de la République, ce n'est pas un parti politique. Si on va parler du sport, ça veut dire on a besoin d'écouter le sélection nationale, on a besoin que le journaliste pose des questions qui concerne le match, qui concerne l'état actuel des choses concernant notre équipe nationale. خصنا صحفيين اللي يسقسوا الفريق المنافس، هل سقساو بالماضي اسكو عنده نظرة كيفاش يلعب فريق الطوغو، سقساواه كيسكو فو بونسي دو توغو. اي مناصر يدخل في جوجل دروك يحوس يشوف لي ريزولتا دو كونغو دو توغو، تعرف باللي الطوغو ما تربحش في استادا ابار لي الموريس افيك ان سكور لارج. لو توغو ايتي بريسك مور وسجل هدفين في الوقت بدل ضائع، خاصة الهدف اللي سجلوا في دقيقة 92 أمام فريق غامبيا. Maintenant, quelle tactique est-ce que Belmadi a une idée comment jouer le Togo, mais dire poser des questions تسقسي نتا Belmadi est-ce que راهم موالفين يلعبوا طارطون ولا يبروغراميو طارطون. il faut qu'on passe à autre chose. نظن باللي اللاعبين تاع الفريق الوطني راهم عندهم مهمة صعبة، راهم في الفريق الوطني وكرة القدم عامة راهي في
يعني في حالة يرثى لها. راكم شفتوا encore, je vais en parler peut-être ce soir, sur ce qui s'est passé encore au 5 juillet. كارثة. لا نعالج العنف بالعنف. مصالح الأمن دار واش دار داك لو سيبورتر. vous l'avez attrapé, vous l'emmenez. كسروه وداوه. يعني شيء غير محتمل, شيء غير مطاق. D'accord. Donc خوتي, le tempérament de Belmadi, c'est un homme à poigne, c'est un homme, c'est un leader, c'est un homme à caractère. D'accord. ما يمكنش نحصلوا ونلصقوا أشياء في جمال بلماضي ونتهموه بأشياء وحنا نعرفوا لي زونتيسيدون, لو باسي تاع صحافتنا. لا بلماضي غلط, اسكو غوركيف كان غلط, اسكو علي لوزيتش كان غلط, واش دار بالماضي ملي دار ماجر اللي اتهم صحافي وصحفيين باللي سون لينمي دو ليكيب ناسيونال, alors que les questions étaient posées sur ce qu'a déclaré Madjer lui-même. Donc خوتي سمعوا معايا, la conférence de presse était calme. بلماضي a été clair في البداية, قال لهم محلي جاي منا جاي ملهي, عنده اس يجي, الاسم يجي, عنده لو دروا باش يروبريزونتي الفريق الوطني اس 12, عنده لي كاليتي, نحتاجوه نجيبوه. لو سوجي ايتي كلو, ولكن هما يبغوا يرموا, يبغوا y a une plaie et والناس تبغي à chaque fois elle essaie de réouvrir cette plaie là. المهم نسمعوا le conférence était calme. شوفوا la question à la fin de la conférence de presse. الصحافة تبغي تفرض لاعبيها كيما يفرضوا لاعبيهم في الفرق, كيما صحفيين ولاو مناجرة, كيما صحفيين ولاو يبلاسيو دي زونترينور, يبلاسيو دي جوار, يطلعوا فيدرالية, يمهدوا يديروا الطابي روج باغ اكزومبل رابح ماجير, يدافعوا على مسير, يحاربوا مسير. ودير سي اون بريس كاسكروت, صحافة كاسكروت. انا ما عنديش احترام لهذه الصحافة ابدا, ومساندتي مطلقة. لازم تعامل الحقير بهذه الطريقة, لازم تكون conférence de presse dans le calme absolu. On a besoin du calme, le sélectionneur a besoin de calme, l'équipe nationale a besoin de calme. انتوما سبابكم قاعد ماجر 7 شهور ولا 8 شهور, سبابكم اللي جا لي زاجيتي بان بروغرام اللي انتوما شهرتوا له وما كانش. سمعوا معايا لا كيسيون هذيك, et on clôturera avec لا ميديوكريتي اللي راهي, واش بين نقول لكم, راهي تنبت في كل مكان. Coach, hier, lors de la séance d'entraînement, vous avez tenu un discours avec les joueurs pour parler du stage et du match. On voudrait savoir quel était votre angle d'attaque en abordant notamment la défaite face au Bénin. Est-ce que vous avez montré aux joueurs que vous étiez un peu en colère pour les secouer, ou bien vous avez un peu abordé, vous avez été un peu psychologue, on va dire, sur le plan psychologique? Bon, l'ensemble du groupe était. Il y a une partie des joueurs qui se sont entraînés hier, une autre qui était. Il y avait différents groupes en gros. Par rapport aux joueurs qui ont joué le dimanche, le samedi, le vendredi, ils n'avaient pas tous le même programme. On a plus parlé au jour d'aujourd'hui lors de la vidéo. Et pour un peu tout, il faut être un peu psychologue, un peu montrer les images de toute manière sur certains points parler d'elles-mêmes. Et quand on les voit les images, il n'y a pas que le coach qui ne doit pas être content. Les joueurs aussi ne doivent pas être contents sur certains points, certaines actions, notamment cette première mi-temps. Donc c'est pas un exploit ou c'est pas une surprise que je sois pas content. Ça réglera rien. C'est pas ça qui réglera les choses. Ce qui réglera les choses, c'est le travail et la prise de conscience. Via notamment les images, via un discours, et puis après le travail que l'on met dans la semaine, et puis après faut voir ce travail mis en application lors du match.
عربي العربي ها العربي ها. Coach, je vous ai posé une question précédemment sur le joueur local. Vous avez traité tout le monde d'hypocrite, vous avez critiqué le niveau du championnat national. Aujourd'hui, vous avez convoqué 2 joueurs du championnat local. Est-ce que Coach Belmadi a changé son avis sur le joueur évoluant dans le championnat algérien? Toujours, une fois de plus, vous avez été choisi. Ok. Ils sont comme ça, Donc, M. Jamal. Ouais, c'est une bonne question. D'accord. Donc, si vous avez la possibilité de faire un retour rapide sur ce que j'avais dit, j'ai pas traité les gens d'hypocrites. Langage Traité les gens d'hypocrites. Alors sortez l'enregistrement. Alors sortez l'enregistrement. Sortez l'enregistrement. J'ai pas traité les gens d'hypocrites, moi. J'ai dit ce discours de parler en sachant que, je répète, le championnat est faible, je le répète. Ça vous va comme ça? Ce discours-là que peut-être beaucoup d'entre vous partagent, c'est un discours d'hypocrisie. J'ai le discours, c'est pas vous qui êtes hypocrite. Ne prenez pas ça personnellement. Et en plus, quand vous traduisez ça en arabe, ça devient encore un autre mot. Et ce mot-là est vraiment très grave. J'ai jamais traité ça. Je vous ai jamais traité de. D'un coup, vous vous levez tous. Donc, j'ai jamais. Ne soyez pas, ne corrompez pas mes propos. Je ne vous ai jamais traité d'hypocrite. J'ai dit ce discours, c'est un discours, c'est de l'hypocrisie. Complètement différent, il y a une très grande nuance. Déjà, il y a une grande nuance quand on dit ça, et il y a encore une plus grande nuance quand on le traduit de l'arabe au français. C'est pas du tout la même chose. Mounafir, ça veut pas dire ça. C'est pas ça, Mounafir. Déjà, ça c'est un. Donc, qu'est-ce que vous voulez me faire dire? Qu'est-ce que j'ai dit, moi, quand j'ai dit que le joueur, tout joueur qui avait le S12, hein, vous vous rappelez de ça, était sélectionnable? Qu'est-ce que vous voulez dire quand je vous ai dit que potentiellement l'Algérien, et j'ai cité des joueurs, potentiellement l'Algérien, il a les qualités qu'il faut. Qu'est-ce que vous voulez me faire dire par là? Donc ça veut dire que je suis plus, avec ce que je vous avais dit, vous voyez un non-sens par rapport au fait que vous voyez 2 joueurs aujourd'hui, truc, et ben il y en aura peut-être 3, il y en aura peut-être 4, il y en aura peut-être 5 dans l'avenir. Ça ne veut pas dire que le joueur en lui-même, il est pas bon. Le championnat, un championnat où il y a des problèmes, où on vient sur un terrain, que les joueurs reçoivent des coups de couteau ou des choses comme ça, c'est comment on l'appelle ce championnat? Hein? Comment on l'appelle? Hein? Ah, donc là maintenant on comprend mieux. Donc c'est pas moi ces championnats-là, c'est pas moi qui le fais. Moi, qu'est-ce que je fais, moi je vais dans les matchs. Le but du sélectionneur, c'est ça, c'est de repérer les joueurs ويولي لك كيفاش هو يدير خدمته راك donc c'est mon travail, je suis en plein. Donc vous vouliez quoi? Qu'est-ce que vous voulez? Bon, donnez-moi déjà, puisque vous êtes en train de parler, dites-moi un joueur que vous voulez voir à la place d'un autre joueur. Ah, vous en avez plein? Ah, donnez-moi un qui joue à la place d'un autre joueur et soyez sûr de ce que vous allez dire. À la place de qui? Attendez. Boudaoui à la place de qui? هما يختاروا un joueur يدير دافدا à 0 sélection qui n'a même pas encore joué avec l'équipe. Mais c'est pas ça le mérite d'un sélectionneur. Vous allez quand même pas m'apprendre le métier d'entraîneur. C'est pas ça le mérite d'un sélectionneur. Le mérite d'un sélectionneur, c'est de ne pas mettre un joueur dans la difficulté, aller l'envoyer au Togo, 0 sélection et le mettre dans un champ. Quel âge ils avaient? Ils avaient 18 ans? Ils avaient 18 ans ces jours-là? Ils avaient 18 ans ces joueurs-là? C'était Mané, il avait 18 ans. Il y a des joueurs jeunes. Qui? 18 ans? 0 sélection? Qui joue? Mais il a des qualités, mais les choses. Mais il faut laisser les joueurs évoluer. Il faut laisser les joueurs les mettre dans des dispositions idéales pour pouvoir montrer leur qualité. Les ramener maintenant, au jour d'aujourd'hui, c'est leur rendre service? Vous pensez? C'est pas leur rendre service. Ah, c'est ma vision des choses, moi. Mais vous êtes journaliste, moi je suis entraîneur. Moi je prends mes responsabilités, vous les vôtres. Voilà. Donc là, ce discours-là, moi je suis pas d'accord. C'est bon. Je pense qu'on va conclure par une question. Donc خوتي سمعتوا la question du journaliste.
دونك قال له انت اللي كريتيكيت لو نيفو دو شامبيونا، انت اللي قلت لو شامبيونا ميديوكر، كيفاش انت دروك راك تجيب من الشامبيونا؟ جو مغابيل تخي بيان باللي كل الصحفيين راهم يقولك باللي بطولة العنف، بطولة الرشوة، الناس راهي تاكل الخبزة بتعليقاتهم بليزيميسيون تاعهم كي تقولك باللي quand on parle des scandales, quand les scandales sont mis à nu، الصحافة هذه راهي تسترزق بها. الصحافة هذه راهي تسترزق عندما يكون تصريح ناري من رئيس فريق، من مانيش عارف انايا، رئيس فيدرالية هاوي اللي راه قاضبها في كرة القدم الجزائرية، عندما ان بريزيدون دو ليغ ناسيونال اللي ما عندوش غير قانوني، la Ligue n'est pas homologuée, elle n'a aucun contrat avec la fédération, elle n'a pas le droit ni de reporter, ni de programmer, ni quoi que ce soit. Donc, سقساوه على الديربي قال لهم لو ماتش ايتي نول اي نول، يعني نتيجة تعادل. والمستوى بالماضي اللي راه يجول ويصول في الملاعب الجزائرية ماشي كيما تيزيفو اللي ناضوا. صافي دير مي زامي une conférence de presse عندها allez voir les conférences de presse et allez voir des réactions d'entraîneurs et de sélectionneurs. كل واحد في المقام تاعو، كل واحد في البطولة تاعو، كل واحد البالماريس تاعو. Mais tous les entraîneurs et tous les sélectionneurs, lorsqu'il y a une question, روحوا شوفوا les réponses de Guardiola, روحوا شوفوا les réponses d'Arsène Wenger l'année passée, روحوا شوفوا les réponses de Mourinho, روحوا شوفوا علاش غوركيف قال لكم ديروا النواظر. دير عندنا صحافة عار، عندنا صحافة تاع كاسكروت، عندنا en parenthèse quelques journalistes يخرجوا يعني من لو، مي ابار سا بوبال، مزبله. نتوما راكم تمارسوا مهنه باش تدخلكم الفلوس، ما كانش ابجديات المهنه، ما كانش vous ne cherchez pas la perfection, vous ne cherchez pas l'amélioration, vous ne cherchez pas à donner la nouvelle, vous ne cherchez pas, vous ne fliquez pas. ما راكمش تبحثوا، ما راكمش تحوسوا تعطوا المعلومه للجمهور، ما راكمش تحوسوا vous contribuez. باسكو الصحافه باش تزدهر دوله، باش يزدهر مجال، لازم الناس اللي يخدموا في ذاك المجال يكونوا ذات مستوى، يكونوا قلدوا مي ما تقلدوش المصاروة، ما تقلدوش لي سكوندال دو بال، قلدوا كيفية القيام ب. انا نسمع لو جورناليست يقولوا لا ميكرو تاعي دير سي كوم ولات مهنة الصحافة اللي نورمالمون يكونوا الناس مطلعين، يكونوا ناس ذات مستوى ثقافي، ذات مستوى، يكونوا مربيين، ما يكونوش دي فوايو. دونك les conférences de presse de Belmadi sont perturbées à chaque fois دائما. il a la flemme de venir كما يقول لك هنايا السيد، عارف باللي يجي يا توجور دي perturbateurs، des éléments perturbateurs. المشكلة الكبيرة سي كو les éléments perturbateurs هما تقريبا الأغلبية. أين الأسئلة عن الأهمية المباراة؟ أين الأسئلة على la meilleure question que j'ai entendue c'était celle de Chita. علاش شيتا؟ باش يمكن الصحفي يديدوي باللي اون فا بتات جوي افيك اون سونتينيل. علاش 9 مدافعين؟ علاش كي تبليسه ولا كاين شك فيما يخص وجود ولا يعني يكون لا بريزونس دو حليش ام لا؟ علاش il en avait 9 حليش بليسي يجيب واحد اخر؟ دونك بالماضي insiste sur le fait d'avoir 9 تاع المدافعين، دي دوبلور كوتي دروا كوتي غوش اي 5 اكسيو. علاش؟ يمكن يلعب افيك 5 ديفونسور، يمكن يلعب افيك ان ديفونسور يديرو سونتينيل، ولا يمكن جاب شيتا باش يديرو ان سونتينيل، اون سونتينيل دو ميتيي. علاش كاين 4 حراس اللي يفهموا الجمهور الجزائري jusqu'à où va la logique de Belmadi.
N'essayez pas de démontrer que Belmadi est illogique. N'essayez pas de dire que Belmadi راه يقول أشياء وراه يعود عليها parce que le championnat est bidon. بطولتكم بطولة عار، مهنتكم اللي مهنة نورمالمون تكون نبيلة، انتم ناس تاع عار. ردتوا مهنة الصحافة مهنة تاع كاسكروت، تاع مدلة، تاع بريز دو بوزيسيون، تاع تحطيم. مساندتي تامة. Ces gens méritent d'être remis en place et pas Belmadi. Belmadi راه مدرب تاع فريق وطني، راه يجي يهضر واش خدم، واش عنده يدير، ويتحمل المسؤولية. عليكم بالبحث في الموضوع. الموضوع اليوم ماشي بالماضي، الموضوع اليوم اللاعبين المستدعيين، اللقاء، أهمية اللقاء، ومن بعد الجمهور il va juger. C'est pas le journaliste qui va nous dire que le match était bon ou n'était pas bon. C'est pas au journaliste اللي غادي يوضح لنا اسكو بالماضي راه يخدم ولا ما راهش يخدم. وين كنتو مي كان تيزيفو؟ تكلموا على هذه الفيدراليه، تكلموا على مدوار، تكلموا على واش صرا البارح في مباراه مولوديه العاصمه اتحاد بالعباس، تكلموا على لو ستاتيو تاع لا ليغ ناسيونال دو فوتبول كي إليغال، تكلموا على رئاسة الفيدرالية اللي انتوما فولافي كوسيوني. علاش ما تروحوش انتوما ما تسمحوش الفيدرالية ما خلاتكمش تحضروا لاجي؟ يا كنتو تخافوا من فرعون قلتوا لا، وهذا كي نسموه. المهم خوتي، راكم شفتوا مستوى رديء جدا. أين أنت يا معمر جبور؟ أين الصحفيين عباس وفي الندوات الصحفية هذه؟ On a besoin d'écouter des interventions et des questions d'un niveau au moins acceptable, d'un niveau qui concerne l'occasion اللي ندارت عليها هذه الندوة الصحفية. خوتي مسلم عليكم بزاف. واش باين نقول لكم؟ لو شونتيي في الكرة الجزائرية وفي الجزائر لي شونتيي ما يكملوش، داكور. ومحاربة المناصرين فيما يخص كرة القدم خصنا نحاربوا الاخر لاماتوريزم تاع لا فيدراسيون، خصنا نحاربوا لاماتوريزم تاع لا ليغ ناسيونال دو فوتبول، خصنا نحاربوا لا فيولونس، خصنا ندينونسيو لا كوربسيون، خصنا ندينونسيو المستوى تاع الصحفيين، خصنا نساندو الفريق، خصنا نساندو المدرب. ودير يا بوكو دو شوز افير، يفو كون بوج، يفو. واش باين نقول لكم؟ هاد الفيديوهات نعبروا راهي خرجت لنا منا، كرهنا منهم. حبك شحال عندي من شان انا هنا في فرنسا، جي اشتي ان اباري بور فوار لي شين الجيريان. حصه تاع لو ميديا، حصه تاع هذيك الجزائر فوت شويه، مي يا با. C'est des émissions de sport qui ne parlent pas de sport. C'est des émissions de football où il y a une prise à partie. Moi, avec le Haddaf ou le Hafaf, on a mis une pétition il y a 2 ou 3 ans. قال لك بن شيخ عندها صح، روحوا شوفوا شكون اللي عندها صح وشكون اللي ما عندهاش، شكون اللي كان على صواب وشكون اللي كان على خطأ. يفو ديغربير تو الموند. خاصك تنقي العتبة تاع دارك، العتبة تاع دارنا نقوا صحافتنا ونقوا صحافات الدون لي نيوز، الدون لي نوفيل، ما تنقوهاش تجيب لكم الوسخ لدياركم. هذا ما كان خوتي. مسلم عليكم بزاف، ازول في اللون تو الموند، يا لا بروشين، سلام.